uh, or I mean, orally, oral cyanide poisoning will take about 5 minutes. 5 minutes or even and also hours before death. Yes, usually the first symptoms that come out is the first presentation that come out is the symptoms, not death. Ya, yang pertama kali muncul adalah manifestasi gejala keracunan, bukan langsung meninggal dunia. Yang dimaksud ahli itu 5 menit sampai beberapa jam, itu adalah manifestasi gejala atau kematian. You said earlier, you mentioned 5 minutes until hours, minutes until minutes, 5 minutes to hours, until hours. And what do you mean by that? Do you refer to the manifestation of symptoms, or do you refer to death 5 minutes after cyanide poisoning? I refer to manifestation of symptoms. Yang saya maksud adalah manifestasi gejala keracunan cyanida, bukan kematian. Gejala yang muncul 5 menit sampai beberapa jam tersebut, apakah dalam suatu dosis yang sama ataupun tergantung besar kecilnya dosis? Maksud saya, ketika dosisnya kecil, apakah juga 5 menit mulai muncul gejala? Namun ketika dosisnya besar, apakah juga 5 menit, mulai 5 menit muncul gejala? Is the time frame dependent on the amount of cyanide taken? For example, is for the same amount of cyanide, if the amount of cyanide is small, it takes about 5 minutes for the symptoms to appear, and if the cyanide amount is large, if the doses is large or high, would it also take about 5 minutes for the symptoms to appear? No. How fast or how severe the symptoms appears is dependent on the dosage of the cyanide or the amount of the cyanide. Tidak, karena seberapa parah atau seberapa cepat gejala-gejala tersebut muncul itu tergantung pada dosis atau jumlah cyanida yang masuk. So the higher the initial dose, the faster is the presentation. Jadi semakin tinggi dosisnya, semakin cepat pula manifestasi gejalanya. Semakin tinggi dosisnya, semakin cepat. Iya. Artinya bisa. Artinya gejala itu bisa muncul kurang dari 5 menit. When you said that the higher the doses is, the faster the manifestation or the presentation would be. It means that if the doses is really very high, would symptoms appear less than 5 minutes? I think in theory it's possible. Secara teori mungkin. Oke. Terima kasih. Apakah di Australia tentang otopsi itu harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa tentang penyebab kematian? In Australia, shall an autopsy be performed in order to establish the cause of death? This depend on the death investigation system. Tergantung pada sistem investigasi kematian. In our jurisdiction, dalam yurisdiksi kami, if there is a doctor, a treating doctor for the patient. Ya, apabila ada seorang dokter yang merawat pasien yang bersangkutan, is willing to issue a cause of death certificate. Apabila dokter tersebut bersedia menerbitkan
surat penyebab kematian, then the case may not get an autopsy. maka mungkin untuk kasus itu tidak dilakukan otopsi. Even all death, if there's no cause of death certificate, Dan kalau tidak ada sertifikat atau surat penyebab kematian, will then refer to our coroner. maka biasanya mereka akan menyerahkannya ke koroner. Koroner itu seperti pejabat yang menangani kematian. Is a judicial officer. Jadi seorang pejabat yudisial Who then decide Yang- whether the case is to undergo a post-mortem examination. Jadi kalau di Australia itu diserahkan kasus itu diserahkan ke koroner, yaitu seorang petugas, seorang pejabat pejabat yudisial yang menangani kematian, dan pejabat inilah yang kemudian memutuskan apakah akan dilakukan otopsi atau tidak. Kalaupun demikian, tidak semua kasus kematian yang tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, juga harus dilakukan otopsi untuk mencari penyebab kematian di Australia. Sorry, untuk kasus. Kalaupun tadi dijelaskan bahwa koronerlah yang kemudian memutuskan Iya, apakah dilakukan otopsi atau tidak. Ya. Apakah kemudian itu setiap peristiwa kematian yang tidak wajar karena pembunuhan misalnya, apakah selalu atau wajib dilakukan otopsi untuk di Australia? In Australia, for every death that is not natural, for example, because there is because the person is murdered, for example, shall an autopsy be performed. It is a must that autopsy be performed in cases like that. We perform autopsies for all suspicious cases. Di Australia kami melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Melakukan otopsi untuk semua kasus yang mencurigakan. Apakah ahli ini mengetahui bagaimana kondisi sosiologi di Indonesia terhadap permintaan otopsi? Are you aware of the sociological condition in Indonesia regarding the requirement for autopsy? No. Tidak. Tidak mengetahui. Apakah ahli juga mengetahui peraturan-peraturan di Indonesia untuk dapat atau tidaknya dilakukan otopsi di Indonesia? Do you understand Indonesian regulations on autopsy, on whether autopsy can be performed or not? No. Tidak. Apabila menurut pengetahuan ahli apabila tidak dilakukan otopsi, apakah ada cara lain untuk melakukan diagnosa untuk menegakkan sebab kematian dengan cara dilakukan pemeriksaan luar secara teknologi, misalnya dengan CT scan atau CT brain, ataupun melakukan pemeriksaan luar yang mengetahui kondisi di dalam tubuh dengan teknologi tentunya, tanpa harus melakukan pembedahan.
In your opinion, it is possible, if autopsy is not performed, in your opinion, it is possible to conduct external examination in order to establish the cause of death, for example, by way of CT scan or the use of technology, of other types of technologies. First of all, an external examination is considered a type of autopsy. Sorry, A type of autopsy. is considered as a type of autopsy, external examination. Pertama-tama, pemeriksaan eksternal itu dapat dianggap sebagai suatu jenis otopsi. So if this modern technology like CT scan Jadi, apabila teknologi modern seperti CT scan do show a cause of death, memang menunjukkan penyebab kematian, sometimes it's acceptable kadang-kadang dapat diterima that an external examination bahwa pemeriksaan eksternal with review of the CT scan dengan menunjukkan hasil atau kajian lewat CT scan will be adequate. akan memadai. In this instant, Dalam hal ini, in most cases, dalam sebagian besar kasus are related to trauma. biasanya terkait dengan trauma, Where there are extensive injuries. yaitu apabila terjadi cedera yang ekstensif, cedera yang sangat parah. Oke. Jadi kalaupun sudah bisa ditentukan, maka penyebab kematiannya tidak perlu dilakukan otopsi. Are you saying that if Dengan pemeriksaan luar ya, maksudnya tadi kan dengan apabila dari pemeriksaan luar sudah bisa ditentukan sebab kematiannya, maka tidak perlu dilakukan otopsi kalau di Australia. Are you saying that if external examination is enough, is adequate, then autopsy is not necessary? If you mean internal examination, then yes, but that will depend on each individual jurisdiction. It will depend on the country or the state that orders the autopsy. Kalau yang Anda maksud adalah you are saying about external examination. Kalau yang dimaksud adalah pemeriksaan eksternal, maka jawabannya adalah iya, tetapi itu tergantung dari masing-masing yurisdiksi, karena yurisdiksi masing-masing daerah atau negara bagian berbeda-beda. Tergantung dari yurisdiksi negara bagian. Are you saying that Negara bagian atau semua? Are you saying that it negara? depends on the jurisdiction of the states, or Yes, in Australia, the death investigation system is different in each state. Gini, kalau di Australia itu sistem investigasi kematian itu berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain. Oke, artinya di negara bagian saja berbeda-beda begitu ya. Sistem penentuan kematian di negara bagian di Australia berbeda-beda ya. So you are saying that the death investigation system in each state in Australia, in Australia differs from one state to another. The system is the same, the coroner system, but they run their own jurisdiction. Sistemnya sama, yaitu sistem koroner, tetapi yang menjalankannya yurisdiksinya berbeda-beda. Perbedaannya di mana kalau gitu? What is the difference? The type of case reported to the coroner may be slightly different. Jenis kasus yang dilaporkan ke koroner itu mungkin berbeda. Some jurisdiction will do almost all autopsy reported to the coroner. Di beberapa yurisdiksi itu akan melakukan otopsi
yang semuanya akan dilakukan otopsi yang dilaporkan ke koroner, reported to the coroner, yang dilaporkan ke koroner. Some will look at the case, and if they think it's natural, and they may ask the treating doctor to issue a cause of death certificate. Sementara beberapa yurisdiksi lainnya akan melihat pada kasusnya. Kalau menurut mereka kasus ini adalah kasus kematian yang wajar, maka mereka akan menghubungi dokter yang bersangkutan dan meminta dokter tersebut untuk mengeluarkan surat penyebab kematian. Kalaupun sistem melakukan koroner ya di setiap negara bagian di Australia pun berbeda-beda, apakah menurut pengetahuan ahli untuk menegakkan diagnose tentang penyebab kematian yang berlaku di seluruh dunia, ada aturan mungkin dari WHO misalnya harus dilakukan otopsi, itu ada keharusan tidak? You are saying that the coroner system in Australia differ from one state to another, and then in order to establish the cause of death that is applicable worldwide, is autopsy, for example, as determined by the WHO. We would like to know whether autopsy is a must in order to establish the cause of death all over the world. Sorry, I don't understand the question. So there are one statement from him. He is saying that the coroner system in Australia, system relating to the coroner, differs from one state to another. And then the question is the case of, in order to establish the case of death, shall autopsy be performed? And is there, maksud Bapak apakah ada peraturan gitu Pak yang menyatakan bahwa Apakah ada peraturan di tingkat internasional, di tingkat WHO? Okay, so the question is whether or not there is an international convention or an international regulation stating that in order to find out the case, in order to establish the cause of death, in such cases, an autopsy has to be performed. I think that the death investigation system differs from country to country. He's talking about whether or not there is an international, whether there is an international regulation or convention applicable worldwide concerning, in order to establish the cause of death, that saying that an autopsy is required in order to establish the cause of death. There is no international convention on death investigation system. Tidak ada konvensi internasional atau peraturan internasional mengenai sistem penyelidikan atau investigasi kematian. But in general, regarding autopsy, Tetapi secara umum menyangkut otopsi, we do have scientific meeting among pathologists. kami di antara ahli-ahli patologi ada pertemuan-pertemuan ilmiah Discussing about cases yang membahas kasus-kasus and other scientific matters. dan hal-hal lain yang bersifat ilmiah. Oke. Ketika otopsi tidak dilakukan, otopsi yang saya maksud adalah full otopsi ya. Ketika full otopsi tidak dilakukan, pembedahan otak, jantung, paru sampai kepada jaringan perut itu tidak dilakukan, apakah tidak dimungkinkan untuk menegakkan diagnose penyebab